Si Sunday ay kay Ma'am Ena. Ma'am Ena. Ma'am, this is Ena si Sunday. Ma'am Ena, yours na to. Ayan, open for steal si Sunday mga sis. Ayan, open for steal naman si Sunday natin. Gundo ni Sunday mga sisi ko. Ma'am Ena, sa'yo na yan. Pwede mag-steal me. Ayan, mag-a-add lang yun, Ma'am Blood PH. Mag-a-add lang naman. Ayan, kasi bibilangin kong ilang, bibilangin kong ilang dress na ang pwede sa pouch. Ah, sisi! This one, ang ganda! Pang guest, pang wedding guest, size XL to ha. Size XL mga sis. Large to XL. Large to XL, code Venus. Mine Venus, large to XL. Huwag si Chay Chay ka, nag-aamay Chay Chay. Huwag si Chay Chay, nag-aamay ka. Makulog ng payo niya. CC large to XL, code Venus. Mine Venus, large to XL, 150. Ito bago nga niya, dala ba ka na? Ira ko man. Ma'am Senya, yours na si Venus, Ma'am Senya. Ayan, Ma'am Senya, yours na to si Venus. Okay. Next tayo. Ito mga sisi ko, linen to ha. Pang XS lang to. Ayan, size XS. Ano siya ha? Smacking ang likod mga sis. 24 waistline lang to. O Ma'am D. Size extra small, linen ng fabric. 150. Code na lang purple. Mine purple 150, purple 150. Ayan. Extra small pang 24 waistline. Smacking yung likod niya, mi. Ganda. Linen ang fabric. Mine purple 150, purple 150. Purple 150 mga sis. Another purple pang Sunday atake, Sunday dress. Sisi size small. Ayun, ang ganda. Yung mga ayaw mainitan mga sisi ko. Ayan. Mine ako dito sister ng lilac. Ayan, ang ganda. Mine lilac size small. Hindi po siya stretchable ha. Mine lilac size small. Lilac, size small mga sisi ko, 150. Code Lilac, 150. Lilac, 150. Lilac, 150. Okay, purple kay Ma'am D. Ma'am D, yours na Ma'am D. Ma'am D, SSD, 121212. Itong romper na hawak ko, maganda to mga sis. Sisi, this one is Hollister size small. Romper yan ha, ang ganda niyan mga sis. Cotton ang fabric. Ma'am Jenny. Maganda to, Ma'am Jenny. Size small. Code ako dito ng Holly. Holly. Mine, Holly. Size small. 150. Ayan. Cotton ang fabric niya, ha. Branded by Hollister to, mga sis. Ayan. Makancel daw si Ma'am D. Navy. Si Navy na ata romper. Sisi, code ako dito ng Holly. Mine, Holly, size small. Mine, Holly, size small, 150. Or Hollister, mga sis. May large to XL ka pa. Ma'am, meron. Meron naman na. Ma'am Jenny, yours na si Holly, 150. Hanap na i-flex ka na. Ayan. Ma'am, meron ako dito. Ayan. Eto sis, Ma'am Ana. Kay Ma'am Jenny. Ma'am Jess, hindi kasha. Ay, carry naman Ma'am Jess, 28 waistline. Pero kung 29-30, puputok na yun sa tiyan natin. Ma'am Ana Javier, look mo to Ma'am Ana Javier, mga pang social. Si Burgundy ko, large to XL, hanggang 34 waistline. Large to XL, code ako dito, Burgundy, pwede din siyang pang office. Pwedeng pang office din to. Ayan, hanggang 34 waistline, 40 bust size. Mine Burgundy. Ang cute, pwede mo tong pang-attend ng wedding. Mine Burgundy, 150. Burgundy, 150. Burgundy, 150. Burgundy, 150. Burgundy, 150. Burgundy kay Ma'am Senya. Ayan, Ma'am Senya. Yours na to, Ma'am Senya. Open first yun si Burgundy natin. Ayan. Sayang. Pangalawa ka lang, Ma'am Ana Javier. Okay. Sisi, Bershka size large. Ito, Ma'am Jess. Ma'am Jess, eto. Bershka. Steel Burgundy ni Ma'am Rowena. Ay, naku na steel.
Ma'am, sa inyo na still, si Burgundy, ni Ma'am Rowena Bensura. CC size large, medium to large size. Bershka, code ako dito ng Ibon. Mine Ibon. Mine Ibon, mga sis, 150. Sige, Ma'am D. Next-steal na Ma'am Ana Javier. Sayang. CC code Ibon, medium large romper. Bershka brand to ha. Bershka. Mine Ibon, 150. Ma'am Risa Tabien. Still Ibon ni Ma'am Ayam Sheena 08. Sige na, hanapin na ako masura. Ganon. Ma'am Ayam Sheen. Ayam Sheen. Ay, parang ni. Yours na to, Ayam Sheena 08. Okay, next tayo mga sisters. Si Zara. Zara mga sis. Zara size XL. Parap dress to. Parap dress. Ayan. Ayan mga sisi ko. Zara. Large to XL. Basta wrap dress yan mga sis. Zara size XL to ha. Zara size XL. Mine ako dito ng itim. Mine itim, 150 na lang yan. Mine itim, 150. Itim, 150. Itim. Nag-50 ako na ako. Sisi, eto brand new. Ay, may ang ganda. Ang lambot ng tela nito. Ayan, Sisi size large. Size large. Ang lambot ng tela niya mga sis. Sobrang soft. Size large. Mine ako dito infinity ha. Mine infinity for only 150. Mine infinity 150. Still itim ni Ma'am Ana Javier. Ay, na-steal na si itim. Asa ba si itim? Ayan. Ma'am Ana Javier, naunahan ka na Ma'am Caitlyn. Yours na to Ma'am Ana Javier. Okay. Sisi, this one, code ako dito ng Infinity, size large. Mine Infinity, size large. Cotton ng fabric. Cotton ng tela niya mga sis. Padal dress to ha, up to 33 waistline. Ayan, hanggang 33 naman to. Mine Infinity. Di ba, ganda na Infinity mga sis. Still Infinity ni Ma'am Caitlyn. Ma'am Caitlyn, yours na to, para kay mother. 150. Sisi, ramper. Sister na cancel. Ramper size XS. Ramper extra small, code Navy. My Navy size XS. Navy size XS mga sisi ko. 150 na lang yan. My Navy 150. Navy 150 size XS. Okay. Eto medium na Ma'am Jess, eto. Ay, large pala. Size large. Large pala to, Ma'am Jess. Size large na polka dots mga size large. Mine ako dito ng bilog. Mine bilog, size large. 150 mga sis. 150. Code bilog. Ayan. Ma'am Jess, large lang. Mine bilog 150. Bilog 150. Bilog 150. Size large. Code bilog 150.